তো হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? স্বাগতম জনাইছোঁ জঞ্জনা কেপচুৱাজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কি হ'ব যাইছে মই নিজেই নাজানো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আপোনালোকক যি পাৰোঁ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ লগত আছে বাবু, হাই। বাকী এতিয়া যাই আছোঁ আমি ৰঙিয়াত। তো গাইজ আমি ৰঙিয়াত গৈছিলোঁ, ৰঙিয়াৰ পৰা আহি পালোঁ। আজি আমাৰ গাঁৱত ফাংচন আছে, ৰহিমৰাজ আহিব, হয়নে? হয় হয়, ৰহিমৰাজ ফালি দিব না পুৰা? পুৰা ফালি দিব। বাকী ৰঙিয়াৰ পৰা আহি থাকোঁতে ফোন মাৰিলে, এটা মানে ভাড়া লাগিল। ভাড়াটো এতিয়া ক'ত নিম তাকে ভাবছোঁ ৰ, অলপ মাল চালো আনিলোঁ। দেখিলে আপোনালোকক আলু পিঁয়াজ আনিলোঁ কিবা কানি। ইয়াৰে ওপৰতে বহি লৈ যাব লাগিব নেকি? এই মাছ মাৰিব, মাছ। অঁ, মাছ মাৰি আছে, কিবা পায়, মাছেই পায় না কাকৰাই পায়। 2000 years later. আমি এতিয়া বিশালক যাম, বিশালত যাই আছোঁ। লিফ্টত এই মালিক কাপোৰ লৈ আছে আৰু কিবা এটা কৈ দি। আজি আমাৰ ডান্স আছে প্ৰগ্ৰেম, তাৰ কাৰণে কাপোৰ চাব আহিছোঁ। বিশাল শ্বপিং কৰিব আহিছোঁ, বিশালত কাপোৰ নাজানে ক'বলৈ। মই যাই কেনে কথা পাতিছোঁ দে। ফালি দিবা আৰু ৰাজা শুনে শুন, আমি বিশালত আছোঁ, কিয় আছোঁ? আমি কাপোৰ কিনিব আছোঁ। কাপোৰ কি কৰিব নালাগে? কাপোৰ আমাৰ ডান্স আছে আজি। আজি ডান্স ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম আছে, গ্ৰুপ ডান্স, গ্ৰুপ ডান্স আছে আমাৰ। সেইকাৰণে কাপোৰ চাব আছোঁ। এতিয়া এই এটা নিম নে? এটা নিপিন্ধে, নাজানে এইবোৰ নাজানে, শিকি ল'ব লাগে আকৌ। এতিয়া কাপোৰ আমাৰ কালেকশ্যন হৈ গ'ল। মোক সৰু চাইজ দি मालगाड़ी जा रहा है। मालगाड़ी जा रही है, बहुत लंबी है। बहुत लंबी है, रंगिया स्टेशन जा रही है। ये जो गोरेसर लाइन से है, अब्दुल मुनाफ तिरी का नंबर दे रहा है। अब्दुल मुनाफ तिरी का नंबर दे रहा है हमको फोन करने के लिए। और राजा जी ने मेरे को ठगा दिया, तार इस पर इनको मुख दे दिया, मुर तो हील ले आया। ये फालतू आदमी है, ये फालतू, ये थू सिक्का है, मुख से थू निकलता है कथा बात बोलने से। मुनाफ को इधर को मालूम पड़ा है। पीछे से हम देख रही है। हाँ, लड़की को देखा ले रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला पीछे से देख रहा है। क्या कामारिया हिला हिला के जा रही है। खिला खिला के जा रहा है। ये माइकी है, माइकी है। हम लोग जा रही है अभी स्टेशन में, रनिंग करने जाएगा। हाँ स्टेशन में जा रही है। और इधर से सामने से क्या देखो, देख सुनो है। ऐसे जा रही है। तेरी क्या मान दिन देख सुनो है। अच्छा से क्या होगा? अच्छा से माराएगा अच्छा से। ये इको पार्क है, लड़कियां लोग घूरते हैं इधर। ओ ये लाइन मार रहा है ये चस्का यार। ये हम लोग को तो लोर गया, नारी सारी लोर गया। की करेंगे गाड़ी चला है, वर्कशॉप गाड़ी फल करता है, सब करता है। इतना खराब रास्ता है रोंगिया का। पुरस्कार पाइছে भारत सिद्धि যিকোনো পুৰস্কাৰ পাইছে। দ্বিতীয় স্থান পাইছে জোনাৰী আলম আৰু প্ৰথম